जीवन रे बेले बेले किछि रास्तार आपन एका ही चलने को पड़े बंधुगण। ना सांगरे परिवार थांती ना आपणकर बंधु सांगसाथी, केवल आपण आपणकर साहस ही आपण सहित थाए। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आजिर ज्योतिषिक आलोचना मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई। बंधुगण, आपण तो जानिछन्ति 2025 मसीहा चली। 2025 मसीहार एप्रिल, मे एवं जून यही 3 मास ए वर्षर सबुठारु महत्वपूर्ण, कहीं यही समय रे वर्षर सबुठु बड़ परिवर्तन हेउछि। बंधुगण, मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई यही 3 मास एप्रिल, मे एवं जून की परिवर्तन नहीं कि आसुछि, की फल मिलिबो, पॉजिटिव कौन मिलिबो, नेगेटिव कौन मिलिबो, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, लव रिलेशन, बिजनेस एवं मैरिड लाइफ किपरि रहिबो डिटेल्स रे आलोचना करिबा। एही 3 मास 2025 रो जेउथिरे कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करिवे मे 15 तारिख रे, वृष राशि रु जिबे मिथुन राशि को, राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन हेबो मे मास 18 तारिख रे, राहुंकर चलन हेबो कुंभ राशि को एवं केतुंकर सिंह राशि को। शनिंकर राशि परिवर्तन हो सारी मार्च 29 तारिख रे एवं आपणकर शनि 7.5 समाप्त हो सारी। बंधुगण, यही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करा जायछि। जेउ मानकर मकर राशि एवं मकर लग्न, तेबे सेमानक पई एही भिडियोटी अधिक फलप्रद हेबो। सर्वप्रथमे ग्रह गोचर स्थिति उपर नजर पकाइबा। मकर राशि कुंडली रे तृतीय भाव रे रवि, बुध, शुक्र, शनि, राहु, पंचम भाव रे बृहस्पति, षष्ठ भाव रे मंगल, नवम रे केतु रहिचंती। शनिकर 7.5 समाप्ति होईछि। किछि लोकंक मन रे धारणा अछि जे 7.5 तो सरीगला, सांगे सांगे शुभ फल मिलिबो। एठी गोटे कथा क्लियर हो जावा उचित जे 7.5 सरीछि, हेले धीरे धीरे अवस्थार सुधार आसबो। ता माने नुहे जे 29 मार्च रे सरीगला, 30 मार्च रे चमत्कार किछि हेजिबो। आपण जो मानसिक चापर अनेक दिन हेलानी रही, धीरे धीरे से सबरू मुकुलिया को चेष्टा करेंगे एवं आपण को रास्ता देखा जिवो। पारिवारिक जीवन में जहाँ समस्या थिला, कर्म क्षेत्र में जो समस्या थिला, तार परिवर्तन यही 3 मास मध्य बदलिबार जोग रही। शनि जेतेबेले चंद्रंकर निकटवर्ती होंती सेतेबेले मेंटल स्ट्रेसटा धीरे धीरे बढ़ी चले। चंद्र और शनिंकर दूरता जेते बढ़े सेतेबेले मानसिक स्तर रे रिलैक्स अनुभव हुए, पाखक आसले स्ट्रेस फील हुए। तेणुक आपणकर शनि द्वितीय भाव रे थिले कुंभ राशि रे तृतीय भाव को जाउचंती, तो मेंटली आपण धीरे 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 रिलैक्स आड़ को गति करिवे। एबे आलोचना करिबा स्वास्थ्य विषय रे। प्रथम भाव है लग्न भाव, आमर शरीर इम्यूनिटी भाव। प्रथम भावर अधिपति हेले निजे शनि ग्रह, तृतीय भाव रे मीन राशि रे अवस्थित एवं ता सहित रवि, राहु भी अवस्थित। आपण को ध्यान देबा को हेबो जे 18 मे पर्यंत शनि राहु एठी एकाठी रहउचंती, एक अशुभ जोग रहउची। स्वास्थ्य जनित सेमिति किछि जदियो असुविधा नाही, किंतु भ्रमण जनित क्लांति एवं वर्क प्रेशर जोगु डेली रूटीन वर्क रे गड़बड़ हो पारे। खियापिया रे टाइम टेबल न रहिबा, प्रॉपर विश्राम नेबार असुविधा हो पारे। भिन्न भिन्न जगह को जिबा द्वारा परिवेशर पारिपार्श्विक अवस्था, सेठाकर खाद्यपेय रहिबा, एसबु द्वारा किछि परिवर्तन स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकई पारे। जेहेतु शनि एवं राहु दुईटी पापग्रह, तेबे मे 18 पर्यंत टिके स्वास्थ्य उपरे ध्यान देबे। एबे आलोचना करिबा विद्यार्थी मानक विषय रे। आपणकर पाठ पढ़ा किपरि हो। आपण जदि सरकारी स्तर रे किछि नियुक्ति पई पढ़ापढ़ी करूछंती बा कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर होउछंती, आपण जहाँ जानिबा को चाहुछंती आपणको शिक्षा विषय रे, तेबे पंचम भाव आपणकर शिक्षार भाव। पंचमाधिपति हेले शुक्र, शुक्र रहउछंती आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ हेकी, एवं शुक्र एप्रिल मे पर्यंत ये तृतीय भाव में
उच्चस्थ होकर रोचंती जून रे राशि परिवर्तन करेंगे। जदि देखा शिक्षा क्षेत्र में बहुत भल रही। बृहस्पति मे 15 पर्यंत रोचंती पंचम रे। एप्रिल मे रे जेतेबेले रवि उच्चस्थ हेबे सेतेबेले अधिक सफलता शिक्षा क्षेत्र में आपन को मिल पारे। जो मकर राशि विद्यार्थी माने गवर्नमेंट जॉब पई ट्राई करछंती से माने एप्रिल रु जून तांको पई बहुत भल रहिबो। जदि आपण किछि डिसीजन नेबा को चाहुचंती हायर स्टडी पई प्लानिंग करूछंती पाठपढ़ा को नहीं किछि आइडिया मन रे भाबुचंती तेबे एही समय आपण को पई बहुत भल रहिबो। एबे आलोचना करिबा आपणकर लव रिलेशन विषय रे। बंधुगण ध्यान देबे वीडियो को स्किप करिबेनी। आगो को राहु केतुंकर गोचर चलन एवं बृहस्पतिंकर चलन संबंध रे विशेष आलोचना रही। हाँ, लव रिलेशन रे देखिबा को गले शुक्र हेउचंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। पंचम भाव प्रेम प्रणयर भाव। शुक्र रहिचंती राहु सहित। किछि टाइम फैक्टर एमिति अछि लव रिलेशन को टिके ध्यान रे रखिया पड़िबो। ध्यान रे यह रखिया पड़िबो जे बहुत छोट छोट कथारे आपणकर सामना वाला पार्टनर इरिटेट जेमती न होंती किंबा फ्रस्ट्रेटेड जेमती न होंती सेथिप्रति विशेष ध्यान देबाक पड़िबो। जदि टाइम कहिबी तेबे मे मास मे 18 पर्यंत रहउची। विशेषकर मे मासटा मे 18 पूर्वरु एभली मिसअंडरस्टैंडिंग किछि देखै पारे। आपण केयरिंग आपण भल कथाबार्ता करूछंती आपण भल भी पाउछंती सब करूछंती किंतु सामना बालार मन रे छोट छोट कथा को नहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होउची सेटा जेपरी न हुए से प्रति दृष्टि देबे। एप्रिल मास ठीक अच्छी। जून मास मध्य बहुत भल रहिबो लव रिलेशन को नहीं। जून मास लव रिलेशन को नहीं बहुत भल अच्छी। जदि कहार ब्रेकअप होइची कथाबार्ता नाही इंटेंशनली इग्नोर रो शिकार होइछंती किछि भी प्रॉब्लम थिला लव रिलेशन को नहीं तेबे एही जून मास रे कम बैक हेबो। सामना वाला तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलिबो। आपणको पाखको तांको तरफ कॉल किंबा एसएमएस आसी पारे। अटैचमेंट बढ़िबो। परस्पर मध्य रे जे बुझाबणार अभाव देखा जाउथिला से सब सॉर्ट आउट हो जिवो। उभयंकर वैल्यू बुझी परिबे। आउ जे माने लव रिलेशन नाहंती टोटाली न्यू तेबे सेमानक मध्य रे संपर्क बांधी हेबार सुযোগ रहिछि। फ्रेंडशिप हेई पारे। यही सब पॉसिबिलिटी अधिक मात्रा देखा यही जून मासरे। एबे आलोचना करिबा आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे किपरि कटिबो आपणकर मैरिड लाइफ। सप्तम भाव हेउची वैवाहिक जीवन भाव विवाहर भाव। सप्तम भावर अधिपति हेले चंद्र एवं आपणकर राशियाधिपति हेले शनि। शनि एवं चंद्रक मध्य बहुत डिफरेंस। शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष रोथिबा बेले चंद्र 2.5 दिन भी कम दिन रहती। अधिकांश क्षेत्र में देखा जाइए वैवाहिक जीवन को नहीं सिंह राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं बिछा राशि यही 3-4 राशि रे तांकर लाइफ पार्टनर आ तांको भितरे मनमालिन चल थाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जाए। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग देखा जाए। जदि यही 3 मासर कथा कहिबे यही मकर राशि पई देबे शनि राशियाधिपति तृतीय रे मीन रे रहउचंती राहु सहित। बृहस्पति मे 15 पर्यंत रहउचंती पंचम रे तापरे जाउचंती षष्ठ को। एप्रिल 5 ठारू आपणकर कर्कट राशि रे रहिबे मंगल सप्तम भाव रे नीच होई जिवे। एप्रिल मे जून यही 3 मास ए सप्तम भाव रे ही मंगल रहिबे। एठी मंगलंकर नीच अवस्थान आपण देखिबे निश्चित भाव रे आपणकर लाइफ पार्टनर मन भितर एग्रेशन रहिबो। बहुत छोट छोट कथा को नहीं इरिटेशन रहिबो। डोमिनेटिंग व्यवहार मध्य हेई पारे कारण मंगल होचंती फायर प्लैनेट एग्रेसिव प्लैनेट। सप्तम भाव रे रहउचंती आपणक मध्य रे एग्रेशन मध्य रहिबो। जेहेतु फास्ट हाउस को मंगलंकर दृष्टि रहउची किंतु आपणकर लाइफ पार्टनर एग्रेशन अधिक रहिबो। तेणु कंट्रोल करिया पड़िबो नहले अधिकांश समय छोट छोट कथा को नहीं लड़ाई झगड़ा लागिबो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हबो। कौन करिवे आपन को एडजस्ट करिया पड़िबो तांको कंट्रोल हेबाक पड़िबो। एबे आलोचना करिबा महापरिवर्तन विषय रे।
ଯେପରିକି ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ହୋଇସାରିଛି। ଶନିଙ୍କର 7.5 ବି ସମାପ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋଗି ଆସୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା, ଋଣର ବୋଝ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫସିଯିବା, ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 3 ମାସରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କମିବ। କିଛିଟା ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମେ 15ରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ 6ଠ ଭାବକୁ ଯିବେ ବୃହସ୍ପତି, ମିଥୁନ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ କର୍ମ ଭାବକୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରହିଲା, ତେବେ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 10ମ ଭାବକୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜବ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 10ମ ଭାବକୁ କ୍ୟାରିୟର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଚଳନ ବିଷୟରେ। ରାହୁ ମେ 18ରେ ମୀନ ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯିବେ। ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଏବଂ କେତୁ ରହିବେ 8ମ ଭାବରେ। ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ରହିବେ। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ ଏହି ସମୟରେ। ସେମିତି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲାକ ଚତୁର ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମିଛର ସାହାରା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଯାହା ଦେଖାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଫସାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଯେଉଁମାନେ କେବେ କେମିତି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ନିଶା ସହିତ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସାଇଟିରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ରାହୁକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟିଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ଭାବକୁ। ନବମାଧିପତି ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେ 7ରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହିବ। ହଁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏତେଟା ଭଲ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେ ଜୁନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ବେଟର ରହିବ। ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମେ ଜୁନ୍ରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବ ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ଡ଼ନ୍ସ ରହିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଛି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ହୁଏତ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ 100% ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବେ। ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ୱାର୍କିଂ ଆବିଲିଟିକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି 3 ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 14 ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ ଏପ୍ରିଲ 14 ରୁ ମେ 14 ଏବଂ କର୍ମଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଶୁକ୍ର ସହିତ ରାହୁ ଶନି ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ତ ଛୋଟ ମୋଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ବିଜନେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିଲେ ମେ 7 ପରେ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଭରେଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମେ ଜୁନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶେଷରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ମାନସିକ ଚାପ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏହି 3 ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ କମିବ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ? ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି